Batong Stephen Curry versus Batong Ja Morant. Yeah, Stephen Curry. Mata, Ja Morant versus Stephen Curry. Yeah. Miss. Miss ng Jamorant. Oh. Ay, wala. No, what? Mo lang. Oh, nung tutulog. Tinagaw. Yan. What a balbal. Hindi laban po daw ay Batang Ja Morant, Stephen Curry. Batang Stephen Curry. Batang Ja Morant, dribble. Oh. Tapal. Wala. Libre na sana. Nakaseryoso yan eh. Wala. Uy. Pala ni Jamorant. 1-0, Ja Morant. Bulan naman siya kasi nabibit. Nakapag-score ng tan. Boy. Oh, Batang Ja Morant, dribble. Oy, loose ball. Bola ni Batang Stephen Curry, guys. Laro na. Oh, Stephen Curry, wala. Wala pa rin. Na airball. Airball. Mumugayan kasi yun. Oy. Batang nagagawa, no? Step back by Batang Stephen Curry. Wala. Batang Ja Morant. Oh. Crossover sana yun. Gumugulang. Wow, wala. Foul sana yun. Hindi naka-foul. Uy, wala. Mayroon si Stephen Curry. Hindi pa rin makashot. Minamalas. 1-0 yan. Wala. Mananalo pala dyan ay bibigyan natin ng 20. 1-all. 1-8 kayo lang. Kano na lang kayo muna maganaw. Tapal. Wala. Oh, tumira. Wala. Uy, rambulan. Nag-miss kayo lang. Ayaw magpasalo ni Batang Uli. Ay, Batang Kwan. Batang Ja Morant. Uy, wala. Foul. Nag-isaan. Batang Ja Morant. Yan. Ay, Batang Stephen Curry. Sumalaksak. Wala. Batang Ja Morant. Wala. Wow. Stephen Curry ulit. Stephen Curry. Uy, siya masikutan. Announcer, baka. Batang Stephen Curry. Pumira. Wala. Batang Stephen Curry. Wala. Pumira ulit. Wala. What a good defense by Ja Morant. Batang Ja Morant. Hold na. Uy, gumugulang. Gumugulang si Stephen Curry. Yan. Siya atin, kunahan ni Stephen Curry. Gumulang. Gumulang siya. Walang dahil eh. Meron si Stephen Curry. Wala. Meron si Jamorant. Meron si Sayang. Curry. Wala. Nag-aagawan sila sa 20. Sila lang Uy! Wala. 3-1 ang ating score, Stephen Curry. Wala. Wala. Di ba sila? Announcer ka? Announcer. Wala na naman si Stephen Curry. Wala. Meron si Stephen Curry. Uy, mukhang mananalo sa mga si... Ano to? Curry. Wala. Stephen Curry. Wala. Uy! Sigurado talaga ni Stephen Curry, boy! Diyos! Sigaw! 5-1. Uy! Step back! Wala! Kabal! Stone! Ito yung ating mga fans. Okay. Ha? Shoot pala. Sini, gumulang. Wala. Oy, nahulog. Gumamat. Wala. Seryoso na rin si Ja Morant. Oy, what a good defense ulit. Oh. Galing dumibol ng batang to.
Alamat! Padre! Uy, tapos. Gumiseryoso na silang dalawa. Para silang kakabayo. Para silang kabayong tatlo. Uy, sayang, libre pa yung boy. Uy. O, baka dayo mo. Pinamaan na. Tirang na bagay matawakan. Uy, stepping. Bola ni Batang Jamuran. Score! 5-3 ang ating score, guys. Oh, bola na. Tumalong. Shoot! Kontrol to. Tapal ni Shaquille O'Neal. Oh! Score! 6-3. Anong masasabi mo sa ating mga contestants? Di ko naman sasabihin. Hindi na wala. 6-3, boy! Pusong. Ayaw na magpatalo yung Jamuran. Foul. Shoot! Uy. Wala. Score lang at score tayo. 6-3 na 6-3 ating na score. malaban si Jamurat. Kilaw! Uy. Laban si Jamurat. Okay. Pusek! Para ba sa Magpapundok tayo. 6 lang. Hindi. 6 lang. Mas wala. Mga daming fans. Foul! Foul, Dol! Ay, ayaw gano'n. Play! Nagadong mga hold kami. May 7 play. Oy, bate! Uy, sayang! Uy, gol! Uy, sayang! Kalat! Last! Score! Before, nag-discard ang Batang Step guys. Wala. Wala. Pagpasok mo, boy! Oy! Sayang yun! Uy, wala! Tira! Nice! Okay, sino kay Mace? Suna na si Katanek, suna na bisa tayo muna. Nice dito si Batang Stepping Curry guys. Kahit Hinamuli pa yung papansin mo yun. Wow! Oh, lang gusto! Madami ang fans natin guys. Madami ako mukha. Yan. Uy! Lumidiskarte. Tapay! Sayang! Pagod na silang dalawa guys. Pagod na. Stepping. Pagod na si Jamuran guys. Masyado pa siyang bata. Uy! Sayang! Foul. Sorry. Ganun lang. Foul. Step back. Wala. Libre! Ano? Wali tayo! Last one ang ating score guys. Last one. Libre! Uy, sayang mo na! Nakatulibre boy! Boy, gusto ko naman yan. Boy! Shout out! Matan? Siya pa ang magpapapong. Indiskarte guys. Indiskarte batang. Oy! Sayang. Nalpasan. Halagang 20 guys. Premium. Premium. Ano? Seryoso daw. Tama, seryoso daw. Friendly game guys. Batang Stepping Curry. Last 4. Shoot mo sigo doon. Last. Oy, traveling. Pasal. Nice. Nanalo si Batang Stepping Curry. Ano masasabi mo sa laban? Maganda oh. Hindi naman, mapupunta lang. Pupunta sa kaway niya guys. Thank you for this day. So yun lang lahat.